The date was 1 अगस्त 2019। एक टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था, लेकिन ये कोई आम मैच नहीं था, क्योंकि ये था द टेस्ट लेजेंड स्टीव स्मिथ का कमबैक मैच, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फर्स्ट टेस्ट ऑफ एशेज 2019। इस मैच में इंग्लैंड का सारा क्राउड स्टीव स्मिथ को, जब वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, पुकार रहा था, "वी सा यू क्राई ऑन द टेली स्मिथ", यानी हमने तुम्हें टेलीविजन पर रोते हुए देखा। और पूरा इंग्लिश क्राउड स्टीव स्मिथ को अब्यूज कर रहा था। इंग्लिश क्राउड स्टीव स्मिथ को अब्यूज क्यों कर रहा था? एंड बिफोर दिस टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ ने कोई भी टेस्ट मैच क्यों नहीं खेला था? इसकी वजह है 2018 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, एक ड्रामेटिक सीरीज में हुआ एक ड्रामेटिक एंड शेमफुल मोमेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, द सैंड पेपर गेट स्कैंडल। ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई थी। इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है और 351 रन बनाती है। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 162 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। मिस्टर 360 इस मैच में 71 रन की नॉट आउट इनिंग खेलते हैं। फिर थर्ड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की टीम कमबैक करती है और ऑस्ट्रेलिया को 228 पर आउट कर देती है। 414 के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी बैटिंग करती है। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। एडन मार्करम इस मैच में सेंचुरियन थे, बट अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका की टीम एडन मार्करम की इस ब्रिलियंट इनिंग के बावजूद ये मैच हार जाती है। और इसी इनिंग्स में ये सीरीज एक ड्रामेटिक टर्न लेती है, जब 40 के स्कोर पर एडन मार्करम एक शॉट लगाते हैं, लेकिन एडन मार्करम और एबी डिविलियर्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एबी डिविलियर्स आउट हो जाते हैं। और तब नेथन लाइन एक ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से सब लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। ये हरकत स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा देती है। वो एबी डिविलियर्स को रन आउट करने के बाद बॉल एबी डिविलियर्स के ऊपर ही फेंककर सेलिब्रेट करने लगते हैं, और डेविड वार्नर भी कंटिन्यूसली एबी डिविलियर को अब्यूज करते हैं और अग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं। इस टेस्ट मैच के बाद एबी डिविलियर्स ट्वीट करते हैं, "दिस सीरीज विल बी वन टू रिमेंबर", एंड नो डाउट इनका ये ट्वीट बिल्कुल सच साबित होता है। ये सीरीज कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद इसी टेस्ट मैच में क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर की फाइट। सेकंड टेस्ट मैच में कगिसो रबाडा का डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद अग्रेसिव रवैया और उन पर 2 मैचेस का बैन लग जाना। और सबसे बढ़कर सैंड पेपर गेट स्कैंडल। इसी स्कैंडल की वजह से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक एक साल का बैन लग गया। क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर की फाइट के बाद ऑफिशियल्स इस सीरीज को मजीद प्रिसाइजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर की फाइट के बाद कमेंटेटर्स और मैच रेफरीज एक वियर्ड थिंग नोटिस करते हैं। सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में जब डेविड वार्नर फील्डिंग कर रहे थे तो उनका पूरा हाथ बैंडेज से भरा हुआ था, और जिस वक्त वो अमूमन स्लिप में फील्डिंग करते थे उस वक्त वो स्लिप की बजाय बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उस वक्त मैदान में 30 से भी ज़ायद ब्रॉडकास्टिंग कैमरास मौजूद थे, जिनकी जूमिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की थी, जो ग्राउंड पर छोटी से भी छोटी स्ट्रेंज हरकत को आसानी से मॉनिटर कर सकती थी। थर्ड टेस्ट मैच की थर्ड इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 129 फॉर 2 था, तब एक स्ट्रेंज हरकत करते हुए बैनक्रॉफ्ट दिखाई देते हैं। वो अपने ट्राउजर में से कोई एक चीज़ निकालकर बॉल पर लगा रहे थे, जिसे कैमरा में कैप्चर कर लिया जाता है और स्क्रीन पर इसकी लाइव फुटेज दिखाई जाती है। इस हरकत के बाद अंपायर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को अपने पास बुलाते हैं। तब कैमरन बैनक्रॉफ्ट अपने ट्राउजर में सैंड पेपर को छुपा लेते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वो था सैंड पेपर। तब कैमरन बैनक्रॉफ्ट अंपायर के सामने कुछ रिवील नहीं करते और मैच कंटिन्यू रहता है। लेकिन स्टंप्स के बाद कैप्टन स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट एक्सेप्ट करते हैं कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने मैच में बॉल टैंपरिंग की थी, लेकिन कैमरन बैनक्रॉफ्ट सैंड पेपर को रिवील नहीं करते और कहते हैं कि उन्होंने टेप के साथ बॉल टैंपरिंग की ताकि बॉल शाइन हो। इस खबर को मीडिया पूरी दुनिया में उछाल देता है और हर तरफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। हर कोई ऑस्ट्रेलियंस को चीटर करके पुकार रहा था।
ICC سینڈ پیپر گیٹ اسکینڈل کے بعد اسمتھ کو ایک میچ کے لیے بین کر دیتی ہے اور میچ فیس کی پینلٹی بھی عائد کر دیتی ہے، جبکہ کیمرن بینکرافٹ اور ڈیوڈ وارنر پر صرف میچ فیس کی پینلٹی لگاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے صحیح سنا، ڈیوڈ وارنر پر بھی میچ فیس کی پینلٹی لگتی ہے، کیونکہ کیمرن بینکرافٹ نے ڈیوڈ وارنر کے کہنے پر ہی سینڈ پیپر یوز کیا اور بال کو ٹیمپر کیا۔ لیکن یہ خبر پورے کرکٹنگ ورلڈ میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ پر بہت زیادہ پریشر بن جاتا ہے۔ ایون آسٹریلیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی اس انسیڈنٹ کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ ریویل کرتے ہیں کہ اس اسکینڈل میں جو لوگ بھی شامل ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد آسٹریلین کرکٹ بورڈ اسٹیو اسمتھ کو 1 سال کے لیے بین کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ بین ختم ہونے کے بعد 1 سال تک آسٹریلین ٹیم کے کیپٹن نہیں بن سکتے اور ڈیوڈ وارنر پر اس سے بھی زیادہ سزا عائد کر دی جاتی ہے۔ ڈیوڈ وارنر پر 1 سال کرکٹ کھیلنے پر بین لگ جاتا ہے اور لائف ٹائم پر کیپٹنسی سسپینشن، جبکہ کیمرن بینکرافٹ پر صرف 9 منتھس کا بین عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیو اسمتھ میڈیا میں بہت زیادہ ایموشنل ہو کر کانفرنس کرتے ہیں اور ڈیوڈ وارنر بھی جب میڈیا میں کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور دونوں ہی پلیئرز رونے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت انگلینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ کے ٹور پر تھی۔ جب اسٹوٹ براڈ سے اس بارے میں کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریسنٹلی آسٹریلیا نے انگلینڈ سے 4-0 ایشز جیتی تھی، اس میں بھی بال تب سوئنگ ہو رہی تھی جب کنڈیشنز ریورس کے لیے سوٹیبل نہیں تھی۔ You look for virtually all of those test matches and they reverse swung the ball in sometimes conditions that آسٹریلین پلیئرز پر لگے اس بین کے بعد کرکٹنگ ورلڈ سے مکس مارکس آتے ہیں۔ کچھ فارمر کرکٹرز اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ فارمر کرکٹرز ریمارکس دیتے ہیں کہ اس قدر کڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی ان پلیئرز کو۔ یہاں تک تو لگ رہا تھا کہ صرف 3 ہی پلیئر اس بال ٹیمپر کے اسکینڈل میں شامل ہیں، کیمرن بینکرافٹ جنہوں نے بال ٹیمپر کی تھی اور ڈیوڈ وارنر جن کے کہنے پر کیمرن بینکرافٹ نے بال ٹیمپر کی، اور اسٹیو اسمتھ جو اس وقت ٹیم کی کیپٹن تھے اور انہیں کیمرن بینکرافٹ اور ڈیوڈ وارنر کو منع کرنے کی بجائے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس اسکینڈل کے 1.5 سال بعد کیمرن بینکرافٹ یہ اسٹیٹمنٹ ریویل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ٹیم میں ان کی اہمیت بڑھ جائے۔ اس اسٹیٹمنٹ سے ایسا شو ہوتا ہے کہ شاید بالرز بھی یا پھر چند اور پلیئرز بھی اس بال ٹیمپرنگ کے اسکینڈل سے اویئر تھے۔ آسٹریلیا کے فارمر کرکٹر مائیکل کلارک بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید بالرز بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بال کے ساتھ کوئی بھی چھیڑخانی کی جائے اور بالرز کو معلوم ہی نہ ہو۔ دسمبر 2018 میں اسٹیو اسمتھ ایک اسٹیٹمنٹ ریویل کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب نومبر 2016 میں وہ ساؤتھ افریقہ سے ٹیسٹ سیریز ہارے تھے تو اس وقت کے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے CEO جیمز سدرلینڈ انہیں کہتے ہیں کہ "وی پے یو ٹو ون، ناٹ ٹو پلے"، اور یہی وجہ ہے آسٹریلینز کے ون ایٹ آل کوسٹ اسٹریٹجی کی۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سو گائز، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔